हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि मिड ऑफ द मार्च के जो है 15 और 18 तारीख के बाद से जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, किन बुरूज के लिए राजयोग बनेंगे और कैसी सिचुएशन रहने वाली है। व्यूअर, जब बड़े बड़े प्लैनेट जो हैं अपनी पोजीशन बदलते हैं, चाहे शम्स हो, चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस हो, तो उसके बाद जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये ऐसी एनर्जी होती है कुछ बुरूज के लिए बहुत ही लकी साबित होती है। तो आज भी हम आपको 4 ऐसे लकी बुरूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको के लगने जा रहा है राजयोग, और ये 2026 के जो मार्च के बाद से अरूज पे जाएंगे। इन बुरूज की सारी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। तो व्यूअर, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर, इन बुरूज में सबसे पहला बुर्ज जो है वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सोर। तो व्यूअर, टॉरस वालों का रूलिंग प्लैनेट वीनस है और वीनस वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो व्यूअर, वीनस जब स्ट्रॉन्ग होता है और इसे जब सन की पावर मिलती है, मरकरी की पावर मिलती है, तो ये बुर्ज टॉरस से रिलेटेड लोगों के लिए अच्छी एनर्जी लेके आता है। ऐसे में व्यूअर 18 मार्च के बाद से टॉरियन के लिए बहुत सारी खुशहाली के दरवाजे खुलने वाले हैं, यानी कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पैसे को बढ़ाने के लिए, कारोबार में लगाने के लिए, नए कारोबार शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा वक्त रहने वाला है। वीवर, टॉरियन के जितने भी माली मामलात होते हैं, जॉब से रिलेटेड होते हैं, इनकम से होते हैं, बिजनेस से होते हैं, ये वीनस से रिलेटेड होते हैं। वीनस 2026 में मार्च के बाद से अरूज पे जाने वाला है। इस वजह से वीवर आप लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसे अफराद जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो अपनी स्किल बेस पे, अपनी फ़नी महारत की बेस पे, अपनी एजुकेशन की बेस पे नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनको 18 मार्च के बाद से अप्रैल, मई और जून जुलाई तक ये 5 महीने आपको ऐसे मिलने जा रहे हैं जिनमें आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। व्यूअर, अपनी माली मसाइल को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉरियन लकी साबित होंगे जिनके सन जो है अच्छी जगह बैठा होगा। ऐसे में व्यूअर, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे फ़ायदे हो सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर, ये राजयोग ऐसा होता है कि आपकी मनी जो है मल्टीप्लाई करता है और ऐसे रिसोर्सेज बन जाते हैं, ऐसे ज़रिए बन जाते हैं आमदन के, जो कि आपके पैसों को रातों रात डबल कर सकें। कुछ लोग जो है ट्रेड में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ फॉरेन कंट्री में जो है डील करते हैं, कुछ लोग जो हैं व्यूअर टॉरियन बिजनेस में ग्रोथ करने वाले हैं। व्यूअर, मार्च के बाद से राजयोग शुरू होंगे। दौलत राजयोग, महाशक्ति राजयोग होगा, इसके साथ बुध आदित्य राजयोग भी होगा। व्यूअर, ये इस तरह की पोजीशन जब टॉरियन के लिए आती है, ये बहुत ग्रोथ करते हैं, ये आपके जो है स्टेटस को अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ आपकी समाजी शख्सियत को जो है उजागर करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो यूट्यूबर हैं या व्यूअर पॉलिटिशियंस हैं या टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं और अच्छे काम करते हैं और ये अच्छे काम की वजह से काफ़ी फेमस हो सकते हैं। व्यूअर, 18 मार्च के बाद ऐसे टॉरियन जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो कि डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं या व्यूअर टीचर हैं या व्यूअर किसी तरह की एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, और ऐसे टॉरियन जो कि सीखना चाहते हैं, अपने इल्म को बढ़ाना चाहते हैं, हायर स्टडी हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं जो डिप्लोमास करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है, ये एनर्जी है वीनस और मरकरी की, ये आप लोगों को बहुत अच्छे मौके देगी आगे बढ़ने के लिए स्किल बेस पे, एजुकेशन बेस पे। और अगर ऐसे में कुछ काम आप सीखना चाहते हैं, कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, ऐसे में व्यूअर आपके तल्लुकात भी अच्छे लोगों से बन सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है, अच्छे लोगों से रब्ता हो सकता है। अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होने की वजह से भी आपके ज्ञान में इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा और इस इल्म को आप काफ़ी देर जो है
اپنے فائدے میں لے کے آ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ڈپلوما کرتا ہے تو وہ اس کا ڈپلوما ضائع نہیں جائے گا، اس بیس سے اسے جاب مل سکتی ہے۔ اگر کوئی ہنر سیکھتا ہے اس کا ہنر فیوچر میں اس کے کام آئے گا۔ بھی یہ اس طرح کی جب انرجی بنتی ہے تو جو کام کیے جاتے ہیں وہ لانگ ڈیوریشن میں فائدے دیتے ہیں۔ ویور یہ جو ٹارین ہیں مارچ سے لے کر اپریل اور مئی تک جو ہے ان کے لیے دولت کے دروازے کھلنے والے ہیں، قسمت کا ساتھ رہے گا اگر یہ کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، خاص کر کے پراپرٹی میں، زمین سے ریلیٹڈ کاموں میں، یا انٹرنیشنل لیول پہ، یا انٹرنیشنل کرنسی میں، یا میٹل میں، تو اس میں آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں ڈبل ہونے کے چانس ہیں۔ جب یہ وینس جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو یہ اکساتا ہے اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ خود ہی دیکھتے ہیں اپنے میں انرجی آتی ہے، خود آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا مرکری کے اچھے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مارچ کے اینڈ پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ٹارین ان کو موقع ملیں گے آؤٹ آف کنٹری جانے کے بھی، اور آپ لوگوں کو آؤٹ آف کنٹری انویسٹ کرنے کے، یعنی کہ کچھ بھی ایسی جدید ٹیکنالوجی مل سکتی ہے، کچھ آپ کو نئی طرز کے بزنس مل سکتے ہیں، کوئی نئی آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ مرکری جو ہوتا ہے وہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس طرح کی فری لانسنگ یا ایسے جدید طریقے آزمائے جاتے ہیں جن کے ذریعے دولت جو ہے تیزی سے آ سکے۔ ٹریڈ ہے، شیئر مارکیٹ ہے، یا پھر انٹرنیٹ ہے، فری لانسنگ ہے۔ تو مارچ سے لے کر مئی تک بہت سارے جو ٹارین لوگ ہیں، میل ہو گئے یا فیمیل ہو گئے، اپنے پیسے کو اچھی جگہ انویسٹ کر پائیں گے، اور اس وجہ سے آپ جو ہیں سالوں سال فائدے اٹھا سکیں گے۔ سفر کے لیے بھی یہ اچھی جو ہے سچویشن بنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے لیے، اور سب سے زیادہ مالی فائدوں کے لیے۔ تو ویور ٹارین کو مارچ، اپریل، مئی اور جون تک جو ہے قسمت کا ساتھ ملنے والا ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، گروتھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں، چاول، چینی یا سفید چیزیں یا میٹھی چیزوں کا صدقہ کرے، یہ ان کی دولت کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یا رازے کو یا باسطوں کا ورد کرتے رہنے سے بھی آپ کے دن دولت میں اضافہ ہوگا۔ تو ویور ابھی تک کے لیے اتنا کافی، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔ تو ویور اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے بروج کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو کہ مارچ کے بعد سے راج یوگ لگے گا، اور 18 مارچ کے بعد سے یہ دولت میں بے شمار کامیابیاں حاصل کر پائیں گے، اچھی جاب اپرچونٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اچھے بزنس بنا سکیں گے۔ ان میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے برج ورگو اور برج میزان۔ ویور وینس جو ہے لیبرا اور ورگو والوں کے لیے دولت کا پلانٹ مانا جاتا ہے، قسمت کا پلانٹ مانا جاتا ہے، لگژری آئٹم مہیا کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھی انرجی ہو وینس کی تو یہ بہت ترقی کرتے ہیں۔ تو ویور جیسے مارچ کا اینڈ شروع ہوگا، لیبرا اور ورگو والوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے دولت کے، کیونکہ ورگو اور لیبرا والوں کے دولت کے خانے میں جو ہے سن کی اچھی انرجی ہے، وینس کی اچھی انرجی ہے، اس وجہ سے کریئر میں بہتری آئے گی۔ ایسے افراد جو نئی جاب اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، آلریڈی جا چکے ہیں، اور کچھ چاند گرہن کے اثرات کی وجہ سے کچھ مسائل پیش آئے تھے، ان سے جان چھوٹے گی۔ جیسے ہی ویور اپریل کا سٹارٹ شروع ہوگا، آپ کو جو مسائل آ رہے تھے ورگو والوں کو، لیبرا والوں کو، جاب سے ریلیٹڈ، کاروبار سے ریلیٹڈ کچھ ٹینشن اور انگزائٹی بنی تھی، وہ دور ہونی شروع ہو جائے گی۔ ورگو اور لیبرا والے جو ہیں مارچ کے سٹارٹ سے ہی پیسے کا عروج دیکھیں گے۔ ویور بہت ہی اچھا راج یوگ ہے، اور یہ مہا شکتی راج یوگ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دولت راج یوگ بھی ہے جسے لکشمی راج یوگ کہتے ہیں۔ تو ایسے میں ویور آپ لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنی شخصیت کو سنوارنے کے موقع ملیں گے، پرسنالٹی اچھی ہوگی، ڈپریشن دور ہوگا، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا،
اس کے بعد جو ہے آپ کے دولت کے خانے میں اس کے اچھے اثرات آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نئی جاب مل سکتی ہے، کچھ کے کاروبار بدل سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے ہیں، فائدے نہیں تھے ہو رہے، وہ اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ ایک کام سے دوسرے کام میں جانے کی وجہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو ہیں مالی معاملات سیٹ ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ ویور مارچ کے بعد سے 18 مارچ کے بعد سے اور اپریل کے سٹارٹ میں ورگو اور لبرا والوں کے لیے سفر کی جو ہے بہترین پوزیشن بن رہی ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو ڈور ٹو ڈور جا کے چیزیں بیچتے ہیں، سفر کر کے چیزیں بیچتے ہیں، چاہے ویور ہو دوسری سٹی میں مال بیچتے ہیں، دوسری کنٹری میں بیچتے ہیں، خود جاتے ہیں کمانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری میں، تو ان لوگوں کے لیے یہ جو انرجی ہے یہ ان کے کام کو بڑھائے گی، رقموں کو، انکم کو بڑھائے گی۔ ایسے میں کچھ لوگوں کی پے بھی بڑھ سکتی ہے، کچھ لوگ جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، آن لائن ارننگ کرتے ہیں، یا ویور یہ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ویور ایسے لیبرا اور ورگو افراد جو گورنمنٹ سیکٹر پہ کام کرتے ہیں، پے بڑھ سکتی ہے، فائدے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دولت کے خانے میں وینس اور مرکری جو ہے بہت ہی اچھی اسپیکٹ ڈال رہا ہے، اس وجہ سے قسمت کا آپ کو ساتھ ملے گا۔ ایسے میں ویور جن لوگوں کے برتھ چارٹ میں جو 8 ہاؤس ہے مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کی لاٹری اور ان ایکسپیکٹڈ انکم ملنے کے چانس بڑھتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے ذریعے ہوں، چاہے کچھ ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، گولڈ کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ان کی انکم میں اضافے ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو لبرا اور ورگو سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، اپنی مالی حالت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ویور 18 مارچ سے لے کر مئی تک ان کو اچھی سچویشن ملنے جا رہی ہے۔ ایسے میں آپ چھوٹی موٹی انویسٹ کریں، محنت کریں تو وہ بڑھ جائے گی، یعنی کہ ویور جوپیٹر کی بھی ایک جو ہے پازیٹیو اسپیکٹ پڑ رہی ہے، اس وجہ سے ویور جوپیٹر جو ہوتا ہے کام کو ایکسپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ جاب جوائننگ کی ہے، پے تھوڑی تھی، لیکن جوپیٹر کی اچھی نظر پڑنے کی وجہ سے آپ کی جاب بڑھ سکتی ہے، کوئی ایسا کام ساتھ مل سکتا ہے یا اوور ٹائم لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آمدن میں اضافے ہو۔ تو ایسے ہی لبرا اور ورگو والوں کو یکایک جو ہے لاٹری نکلنے کی وجہ سے یا ویور ان کی ٹریڈ اچھی ہونے کی وجہ سے، آرڈر اچھے ملنے کی وجہ سے پیسے کا جو ہے آنے کی رفتار زیادہ ہوگی، یعنی کہ ویور آپ لوگ جو اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو قسمت کا ساتھ آپ کو مل رہا ہے، وینس جو ہے اس کی اچھی انرجی ساتھ ہے، تو آپ کے پیسے ڈبل ہونے کے بھی چانس ہیں۔ ویور ورگو اور لبرا والوں کے لیے مارچ کے اینڈ اور اپریل کے سٹارٹ میں آپ جو انویسٹمنٹ کریں گے، جو کاروبار شروع کریں گے، جاب جوائننگ کریں گے، یہ آپ کے لیے لانگ ٹرم فائدے میں رہنے والے ہیں، اس لیے ویور آپ نے سوچ سمجھ کے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کاروبار کرنے ہیں، سوچ سمجھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ ایک احتیاط کریں گے تو آپ جو ہیں لانگ ٹرم فائدے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ وینس جو ہے آپ کو کافی جو ہے یعنی کہ مارچ، اپریل، مئی اور جون تک جو ہے آپ کے لیے پازیٹیو رہنے والا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ تھوڑی سی ارننگ کرنا چاہتے ہیں، کریئر بہتر بنانا چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وراثتی جائیداد میں حصہ چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب دولت کی دیوی آپ کی فیور میں ہوتی ہے تو آپ کی تھوڑی سی کوشش جو ہے آپ کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ اور ویور اپریل اور مئی جو ہے لبرا اور ورگو والوں کے لیے پروڈکٹیو منتھ ہونے والا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کی پیداوار زیادہ ہوگی، کوئی آپ آرڈر زیادہ مل سکتے ہیں، آپ کو آپ کے کلائنٹس زیادہ مل سکتے ہیں، کیونکہ قدرت نے جو ہے آپ کو آپ کے قسمت کے خانے میں اور وینس جو ہے آپ کے دولت کے خانے میں اچھے اثرات ڈال رہے ہیں، اس وجہ سے بزنس جو ہے زیادہ چمک سکتا ہے، کاروبار میں زیادہ آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو ویور یہ بہت ہی قیمتی ٹائم ہوگا آپ کے لیے۔
اور व्यूअर अप्रैल में लिब्रा और विर्गो वालों को कोई बड़ी ऑफर आ सकती है, कोई बड़ा काम मिल सकता है, कोई ऐसा काम मिल सकता है जो बाद में आपको काफ़ी दौलत से नवाज सके। यानी कि अगर कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फ़ायदे दे सकती है, कोई घर ऐसा खरीद सकते हैं जो जिसकी प्राइस बढ़ सकती है, कोई मेटल ऐसा खरीद सकते हैं जिससे आपकी दौलत में इजाफे हों। क्योंकि व्यूअर कुदरत जो देती है वो आपकी मेहनत के बलबूते पे होता है। यानी कि जैसे आप मेहनत करते हैं तो वो उसको जो है वीनस की अच्छी एनर्जी मिलती है, जुपिटर की अच्छी एनर्जी मिलती है और आपका वक्त अच्छा चल रहा होता है। तो इस वजह से आप जो विश करते हैं वो भी पूरी होती है, दौलत में इजाफे भी होते हैं और आपकी मेहनत रंग लाती है। क्योंकि अभी अक्सर जो है विर्गो और लिब्रा वालों ने देखा होगा कि 2004 से लेकर 2024 से लेकर 2025 तक इन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उतना फल नहीं मिल पाया। वो इस वजह से था कि सैटर्न की कुछ रेट्रोग्रेशन रही है, जुपिटर जो है उल्टी चाल में था। इस वजह से बहुत मेहनत के बाद भी आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन 18 मार्च के बाद से जुपिटर भी सीधी चाल में आने वाला है, इसके साथ साथ वीनस भी और मार्स भी, और ये तीनों जब अच्छी एस्पेक्ट देते हैं तो आपके गलत फैसले जो हैं वो भी सही हो जाते हैं, इनको सही करने का मौका मिलता है। कोई गलत डील हो गई हो उसे बहाल करने का मौका मिलता है, कोई आपका काम रुका हो उसे ठीक कर सकते हैं, कोई आपकी पुरानी जो प्रॉपर्टी है, पुरानी चीज़ें हैं उनमें सेल परचेज का काम करेंगे, वो आपको मनचाही प्राइस पे आपको जो है प्रॉफिट दिला सकती है। तो ऐसे में भी आप लोगों ने फूड आइटम का सदका करना है, चाहे वो लिक्विड टाइप हो, ड्रिंक्स हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो दूध हो या लस्सी वगैरह हो, और खाने के लिए भी दालें या येलो कलर के जो आइटम होते हैं, चाहे दालें हों, स्वीट्स हों, ड्रेस हों, तो बड़े येलो कलर के फूड आइटम और लिक्विड आइटम आप किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो ये और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ आपने आयत करीमा जो पढ़ना है 21 बार सुबह 21 बार शाम, ये भी आपके काम कारोबार को बढ़ाएगा और दौलत को अट्रैक्ट करने में मदद देगा। तो 18 मार्च से लेकर मई और जून तक आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है दौलत कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए। तो ये जो आपको इस ड्यूरेशन में आपको वर्क किस्मत का भी साथ मिलेगा। तो ऐसे में आपने तरक्की करनी है, अपने करियर को बेहतर बनाना है, मेहनत करनी है और ये मेहनत सालों साल आपको फल देगी। इसके साथ साथ व्यूअर अगर आप कोई वजीफे करना चाहते हैं कोई खास काम और मकसद के लिए, वो भी आपको जो है रूहानी तरक्की के साथ साथ आपकी मुराद भी पूरी होती दिखेगी। तो व्यूअर अभी तक के लिए इतना काफ़ी, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्च के एंड पे और मई जून तक जो है काफ़ी बुरूज के लिए अच्छी एनर्जी बन रही है, और इनमें से 4 लकी बुरूज के बारे में आपको बता रहे हैं कि इनको राजयोग भी लगेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा। उनमें चौथे नंबर पे आता है पाइसेस बुर्ज होत। तो व्यूअर बुर्ज होत वाले इस तरह की ये बुर्ज है कि अगर शुरू हों तो 2-3 साल इनके जो है काफ़ी डेवलपमेंट में जाते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस में जाते हैं। अगर व्यूअर बैड एनर्जी हो तो फिर ये 2-2 साल जो हैं जॉब के लिए तरस जाते हैं, 2-2 साल इनके माली हालात ख़राब रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन व्यूअर 18 के बाद से जो वीनस की, मरकरी की, सन की अच्छी पोजीशन बन रही है, ये बुर्ज होत वालों के लिए बहुत ही अच्छे हालात लेके आएगी। क्योंकि व्यूअर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जॉबलेस हैं, रेंट पे रहते हैं, मुश्किलात का सामना है। ख़ास करके व्यूअर बुर्ज पाइसेस से तल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जिन्होंने पार्टनरशिप की थी उसमें इनको काफ़ी लॉसेस का सामना रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं चीटिंग करते हैं, इनके साथ धोखा हुआ है 2025 से, मई से लेकर व्यूअर जनवरी 2026 तक। लेकिन व्यूअर अब जो है कुदरत इन पे मेहरबान है, और ऐसे अफराद जो जॉब ढूंढ रहे हैं या काम कारोबार करना चाहते हैं, तो व्यूअर ये अगर ज़मीन से रिलेटेड मामला काम, और अगर ये लिक्विड से रिलेटेड काम करेंगे या फूड से रिलेटेड काम करेंगे तो इसमें इनको बहुत सारी तरक्कियां मिल सकती हैं, दौलत के अंबार लग सकते हैं। दूसरी व्यूअर इनके लिए राजयोग बन रहा है
लक्ष्मी राजयोग बन रहा है और वीनस जो है और मरकरी जो है और सन जो है अच्छी एस्पेक्ट इनके किस्मत के आने में डाल रहा है, उस वजह से किस्मत का इनको साथ मिलेगा। और व्यूअर जैसे ही मार्च का एंड होगा और अप्रैल स्टार्ट होगा, इनके सफरी मामलात में काफ़ी डेवलपमेंट होगी। ऐसे अफराद जिनका इमिग्रेशन के मसाइल हैं या दूसरे मुल्कों में गए हैं लेकिन जॉब से रिलेटेड मसाइल हैं, तो ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्री से फ़ायदे होने वाले हैं। और ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं या भी अपनी कंट्री में रह कर आउट ऑफ कंट्री जो है अर्निंग करते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग हो या इंटरनेट से रिलेटेड हो या फॉरेन करेंसी से हो, तो फिर इन लोगों को जो है बैरून ममालिक से जो बाहर के ममालिक हैं उनसे फ़ायदे हो सकते हैं। और भी ये काम जो है आप शुरू करते वक्त खास करके पाइसेस लोगों को अपनी बर्थ चार्ट के मुताबिक काम करना होगा, क्योंकि ये अक्सर ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो जिनका इनको पता भी नहीं होता और अक्सर पार्टनरशिप कर देते हैं, उस वजह से भी लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो वीवर मार्च के बाद से लिक्विड से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस में बहुत हद तक कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे बोझ हो से तलक रखने वाले लोग। और ऐसे अफराद मेल हो या फीमेल हो जो अपना नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कुछ वीवर ऐसे भी हैं जिनके मुकदमात चल रहे हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं या अपनी प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, ये भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मार्च से लेकर अप्रैल और मई और जून ये 4-5 महीने आपको ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी फेवर में जो है कुदरत जो है हर फैसला करेगी। आपकी फेवर, आपको किस्मत का साथ मिलेगा, मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। आप अगर विरासती जायदाद में हिस्सा चाहेंगे तो उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। सफ़र करना चाहते हैं स्टडी के लिए या अर्निंग के लिए, उसमें फ़ायदे नज़र आएंगे आपको। तो वीवर आपने जब भी कोई भी स्टेप लेना है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, नया घर खरीदना है या नया बिजनेस शुरू करना है या वीवर आपने आउट ऑफ कंट्री अर्निंग के लिए जाना है, तो वीवर आपने बहुत सोच समझ के जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। और हो सके तो वीवर ऐसे अफराद जो कि आपके करीबी हों या जो आपको अच्छी गाइडलाइन देते हों, उनसे लाजमी मशवरा करना है, क्योंकि वीवर मोस्टली जो पाइसेस के साथ फ्रॉड होते हैं या वीवर इनके साथ जो माली मसाइल बनते हैं, अक्सर लोग प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, उसमें बेईमानी हो जाती है, कोई हेरा फेरी कर जाता है। तो ये इसी वजह से होता है कि ये जो पाइसेस से तल्लक रखने वाले लोग होते हैं कम गो होते हैं, बहुत कम लोगों से ये जो है घुल मिल पाते हैं और इस तरह ये शेयर नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स, और इस वजह से ज़्यादा लॉसेस का सामना रहता है। लेकिन वीवर अगर आप लोग जो हैं किसी अच्छे बंदे से मशवरा करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, तो कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। ये जस्ट थोड़ी सी एहतियात जो है आपकी लाइफ बदल सकती है। वीवर इसके साथ साथ आपने परिंदों को दाना डालना है, मछलियों को दाना डालना है और आप लोगों ने सूरत को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना है। ये भी आपकी इनकम को बढ़ाएगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी और कामयाबी लाएगी। तो वीवर अभी तक के लिए इतना काफ़ी, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।